भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमा। आज सुकमुनि समस्त मुनि मान को कहते हे मुनि माने ए कली सबु बेले चाहिब जे धार्मिक लोक मान को अधर्म पथ को टाणी नापी कहीं से चाहे ये जो तीन पाद धर्म नष्ट हो जाए आउ जो गोटे पाद धर्म अच्छी से धर्मटा को नष्ट कर से धर्म को नष्ट करने कली सबु बेले बुलुची आज सबुआड़े बुलुची केमिति कोठी धर्म चली से धर्म जगह को ताकू नष्टभ्रष्ट करी से मंदिर मन भितर विष बुणी से जमिति धर्म को नाश करी अधर्म को स्थापन कर सब बेले चाहे कली किंतु जो माने धैर्यर सहकार प्रभु देइथिबा नीति प्रभु देइथिबा नियम को मानि चली थांती पुराण शास्त्र मानकरे वर्णना करिथिबा कथा को नहीं आज जो माने बाट चालू थांती से माने निश्चित भाव में धर्मपथर विच्युत हो न था जिते चेष्टा कले कली से अबाट को नहीं पारे कि अधर्म पथ को नहीं पारे ना। तेणु आज जितेबाला जड़े अतिथि को सेवा करुच्ची अतिथि को भगवान बोली भावुची प्रतिदिन सेवा करुच्ची से कौन जानी जे मु एमती अतिथि की सेवा करू करू भगवान को पाइबी केतेबेले भगवान मो घर को आसवे ये कथा केबे से चिंता कर नथिला किंतु तार कर्तव्य जे मो मनीष जीवन सार्थकता लाभ पाई तार कर्तव्य थिला जे अतिथि सत्कार निहाती आवश्यक मु जेतिकी भोजन करुची आज दिन में मो पाई जेतिकी भोजन करिछि मो चतुर्पार्श्व थिबा किए केते भोजन करिसंती कि नाही से कथा बुझिबार दायित्व है मोर ये हूँ गोटे मनीषर कर्तव्य। तेणु मो पाखरे जड़े उपवास रही आमे ताकू खाईदवा आमे किंतु पेट भरीदवा से लोकटी उपवास रही प्रभु को डाकुथबो हे प्रभु आज मते दाना गंडे मिलानी तेणु सेठी आमको बहुत बड़ पाप लगी थाए जिते रोजगार कले आमको अंटी न थाए तेणु से कथा को ध्यान रे रखा पड़ो से कथा को मन भीतर रखा पड़ो जो जितेबले प्रतिदिन आम गोटे अभ्यस्त हो जे मु आज 100 टंकाटे रोजगार कली 100 टंकार मु 50 टंकार खाइली मो परिवार 50 टंकार खाइले आउ 10 टंका जड़े क्षुधार्थी को दान करवा दरकार क्षुधार्थ लोकटी खाइबा दरकार। तेणु से अतिथि सत्कार जे ताकर परम धर्म बोली ब्राह्मण ब्राह्मणी भाभी से प्रभु से दर्शन देले आ एमती एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देदेले जहाँ केबे से चिंता कर नथिले किंतु एमती भी लोक अछंती जे अतिथि मानक घर लेउटे दियंती सेमती जड़े जड़े धनिक घर थिले जे कि वाणिज्य करती वाणिज्य करी से धन ठूल करती पंडरपुर ग्राम से ग्राम रे जड़े धनी लोक रोहुतिले जड़े सौदागर रोहुतिले जे कि से वाणिज्य करी तांको धन को बढ़ाउतिले केवल धन को बढ़ाउतिले तांकर गोटे मात्र पुओ तांको ना होची श्रीनिवास। तेणु श्रीनिवास प्रतिदिन बापांकर संपत्ति को केमिति बढ़ाइबो से चिंता कला मो बापा मते देइचंती एथिके किंतु याठार मु जेमिति अधिकरु अधिक संपत्ति बढ़े कि बापांक ठारू आहुरी अधिक बड़ लोक होबाकू चिंता कला। तेणु से कौन कला बरदाप नामे एक संपन्न ब्राह्मण रहे तई व्यवसाय माणिक्य रतन जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण अभय पाद पद्मरे पशुची शरण एकमात्र पुओ तार नाम श्रीनिवास पुणी नाम श्रीनिवास व्यवसाय खेले बुद्धि अपूर्व साहस जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण अभय पाद पद्मरे पशुची शरण
ବିଜୟନଗର ଗୋଲ କୁଣ୍ଡା ମୂଲ କରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣି ରତ୍ନ ହୀରା ବେପାରରେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଶୁଛି ଶରଣ ଶ୍ରୀନିବାସ ପରିସମ ନଥିଲେ ତ କେହି ପୁଣି ନଥିଲେ ତ କେହି ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁ ଗୁଣ କଲା ସେଇ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଶୁଛି ଶରଣ ତେଣୁ ବିଜୟନଗର ନାମ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ମୂଲକରେ ତାର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି। ସେ ହେଉଛି ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର ଦୋକାନ। ସେ ଦୋକାନରେ ସେ ଆଜି ସୁନା ରୂପାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁନା ବଦଳରେ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ଦିଏ। କିଛି ଅଳ୍ପ ସୁନା ରଖି ତାକୁ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ସବୁ ଦେଇ ତା ଦେହରେ ସୁନାକୁ ଝାଳ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକେ। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ଠକି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ଧନ କେମିତି ବଢ଼େଇବି। ନିଜେ ପେଟକୁ ଖାଇଲାନି, ନିଜେ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲାନି। ଯଦି କେହି ତା ଦୁଆରକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ତାକୁ କେମିତି ବିଦା କରିବ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଯଦି କେହି ପଇସା ଧାର ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କରଜ ମାଗିବା ପାଇଁ ଋଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଚଢ଼େଇ ଦିଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ ଦିଏ। ଆଉ ତାପରେ ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରେ। ଏ ଶ୍ରୀନିବାସର ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ତାର ଯେଉଁ ଲାଳସା। ଯେମିତି ଆମେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧନ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଧାଆନ୍ତେ ନା ତାହେଲେ ସଂସାରଟା ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ନା ଯେଉଁମାନେ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ଧନ ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ନା, ସେଇଦିନ ଆମ ସାଥିରେ ସାଥ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣ୍ୟ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କେବଳ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯାଉଥାଏ, କଳି ଯାଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କଳି ଦୌଡ଼ିଥାଏ, ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଭଗବାନ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କଳି ଚାହେଁ ଯେ ଆହୁରି ଧନ ଅଛି, ଆହୁରି ଧନ ଅଛି, ଆଗକୁ ଚାଲେ ଆହୁରି ମାଡ଼ି ଚାଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି, ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇଦେବି, କଳି କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଚାଲ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଆହୁରି ବହୁତ ଧନ ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ସୁନା ପାଇବୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସୁଦ୍ଧା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଚାଲ, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ବାଟରେ, କଣ୍ଟାକୁ ମାଡ଼ିକି ଚାଲ। ଏ କଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବହିବ ନା, ସେ ରକ୍ତ ସେଇଟା ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ପାପଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ବହିଯିବ। ତେଣୁ କଣ୍ଟାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ତତେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିବାର ଅଛି ଆଗକୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଯିଏ ଧାଇଁଲା, ପ୍ରଭୁ ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାକୁ ଡାକୁଥିବେ କୋଳ କରିବା ପାଇଁ, ଆସ ମୁଁ ତତେ କୋଳ କରିନେବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି କଳି ତାକୁ ଡାକୁଥିବ, ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ, କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଧନ ଅଛି, ଆହୁରି ଏଠି ବହୁତ ଧନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ କଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବି। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଯିଏ ଜଣେ ବଣିକ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଧନ ଉପରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବି, କୋଠା ଉପରେ କୋଠା କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ, ମୋତେ ଦୁନିଆ ଯେମିତି କହିବ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୁନିଆ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଶ୍ରୀନିବାସ ସରିସମ ନଥିଲେ ତ କେହି, ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁ ଗୁଣ କଲା ସେହି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଶୁଛି ଶରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବର ପୁତ୍ର କୁବେର ନନ୍ଦନ ବଲି ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ଅରଜି ସମାନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଶୁଛି ଶରଣ। ତେଣୁ ପିତା ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖି ଯାଇଥିଲେ
तार 2 गुण 3 गुण 4 गुण पर्यंत बढ़ेला जेमिति लक्ष्मीकर से बरपुत्र जेमिति कुबेर भली संपत्ति निजे कुबेर साजी जाइछि एते धन अछि हेले दिने भल भाव में खाइबा पाई ताकू समय मिलानी भलरे खंडे खाइब समय नाही भलरे खंडे पिंधिब समय नाही भलरे टिके शोइब समय नाही तेणु ना खाइबा अछि ना पीबा अछि ना शोइबा अछि सबु बेले चिंता केवल केवल टंका धन केमिति रोजगार करिबो यही भली भाव में दिन काटुला समस्ते खंडमंडल रे समस्ते कहले जे श्रीनिवास भली बड़ लोक धनी लोक के संसार ना श्रीनिवास होउचंती सबुठारु महान धनी किंतु तांको भितरे धन रहिले सुधा जहाँ पाखे धन थिबो जदि सी टिके भलरे न खाइला कि काहाकू न खुआईदेला जदि काहाकू गरीब दुखी रखू खाइबा को देइथिले जना पड़ता जे से धनर किसी मूल्य रही था गरीब दुखी रखी को जदि टिके खाइबा को देई था ताकू पिंधिबा को देई था ताकू टिके घर टे गोटे कोठी रहिबा पाई ताकू टिके जगह देई था ताहाले से धनर किसी मूल्य रही था किंतु से निजे काहाकू न देई निजे किसी न खाई जाको धन संची रखिला से धन कौन हो ना निजे भलरे खाई परिवो ना निजे भलरे रही परिवो शेषरे खाली हा टंका हा धन कही शेषरे प्राणवायु उड़ी जीवो निजे भलरे खाई परिवोनी कि निजे भलरे टिके सोई परिवोनी तेणु एभली श्रीनिवास एमती घटना घटिला जे एति संपत्तिर अधिकारी हो गले जे कि ए संसार रे सबुठारु से धनी व्यक्ति बोली गणा हेले मद्यपाने मद्यपाई बड़ई पिपासा धन वृद्धि संगे बढ़े धनर लालसा जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण अभय पाद पद्मरे पशुछि शरण दया क्षमा उदारता लुचई सद्गुण व्यय कुंठ हुए लोक निपट कृपण जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण अभय पाद पद्मरे पशुछि शरण जार जेते धन शीघ्र बढ़े जार जेते धन बढ़े सेते सेते ता भितरे अहंकार आसे सेते सेते ता भितरे लालसा आसे सेते सेते ता भितरे क्रूर स्वभाव आसे सेते बेले ता भितरे कामना भाव जाग्रत हुए क्रोध भाव जाग्रत हुए अभिमान जाग्रत हुए मोह जाग्रत हुए तेणु सेते बेले सी भावे जे संसार रे मु एकमात्र भगवान कहीं मो पाखे धन अच्छी मो पाखे मुझे जहाँ चाहिए ता करि परिबि सेतेबेले से भगवान बोली भावे किंतु एटी सुकमुनि कहउछंती समस्त मुनि मानकु देख ए कली सबुबले सेई लोक को कोले नहीं थाए जो लोक माने एई भली चिंताधारा करती जो माने केवल धन चिंता करती से मानकु से कौन करे ना ताको हरबर कर दिए तांको भितरे प्रवेश करे दिए कौन ना जो क्रोध को प्रवेश कराए लालसा को प्रवेश कराए तेणु जिते क्रोध प्रवेश कला से धीरे धीरे क्या रागिला क्या मारिला क्या पिटिला तापर चिंता कला जे मुझे निशाशक्त हवा दरकार आज तेणु निशाशक्त धीरे धीरे सांगसाथी मेल मिसिला निशाशक्त हो गला मद पीला मद पीऊ पीऊ धीरे 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 मद्यप हो गला धन थाउ थिबा संगे संगे मद्यप है मद्यप हो हो रोग को डाकिकी आनिला तापर क्रोध बढ़िला ताकू मारिला आकू मारिला ताकू मारिला निज भितरे आउ से जो ज्ञान रही भगवान जो ज्ञान देइथिले से ज्ञान आउ रहिला से ज्ञान आउ रहिलानी
तेणु से ज्ञान मनीष भितर जो दिव्य ज्ञान से दिव्य ज्ञान चलीगला तापर सी हिंस्र हो गला सी पशु तुल्य हो गला पशु माने जमिति ताको कहले से कथा किसी बुझंती किसी बुझी परिबेनी पशु माने किसी कथा बुझी पारंतिनी बोली सेहि माने सेहिति ताको पशु कुआ जाइछि तेणु आज मनीषर प्रकृति ताको जदि आपण भलरे बुझेबे से आ बुझी परिबोनी सेतेबेले काहेकि ना से निशाशक्त अवस्था रे थिबो सेतेबेले कोन से बुझिबो तेणु एही भली भाबरे धीरे 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 निजे निजको क्षीण कला निज निजको नष्ट कला तेणु आज श्रीनिवास बणिकर अवस्था मध्य सैया जे दिने बड़ लोक हबार चिंतारे चिंतारे आज निज शरीर को क्षीण करदेला निजे ना भलरे खाइला निजे ना भलरे पिंधिला केवल टंका टंका है जिते शोला खाली टंका टंका जिते बसिला खाली टंका टंका खाली धन कौटू आसो बसिले धन कौटू आसो शोइले धन कौटू आसो केवल धन चिंतारे चिंतारे मातिला आज मते दिन को लक्षे टंका रोजगार करिवार अछि दिन को 2 लाख रोजगार करिवार अछि आज जदि लक्षे टंका रोजगार होला काली चिंता करियो नाई नाई लक्षे टंकाटा हलानी काली मते जा बेले 2 लाख टंका रोजगार करियो पड़ियो पुणी काली 2 लाख टंका जतले रोजगार करदेला पुणी चिंता कला ना आउ टिके जदि परिश्रम करबी ताले आउ लक्षे टंका रोजगार करबी दिन को 3 टंका 3 लाख बळा रोजगार करबी एमिति तापर पुणी एमिति कला धीरे धीरे आउ ता पाखरे समय रहिलानी जे अधिक रु अधिक केमिति रोजगार करिवो संख्या बढ़ेइबो यही चिंतारे चिंतारे आज दिन चलीगला श्रीनिवास देखिला जे मो भलिया धनी आ संसार कहीं ना ताले मु बहुत बड़ धनी हो गली तापर कौन है अर्थ मोह भूत परिग्रास करे तारे ग्रास करे तारे ग्रास करे तारे दान धर्म लोप हुए मनुष्यता सरे मनुष्यता सरे मनुष्यता सरे श्रीनिवास जेते जेते विभव बढ़ाए स्नेह प्रीति दया जाई चक्षुषित हुए दुआरु मुठाए भिक न पाई भिकारी न पाई भिकारी न पाई भिकारी निराशारे फेरे हसी विभु नाम स्मरी विभु नाम स्मरी विभु नाम स्मरी तेणु एटी ए अर्थ लोभ ए अर्थर मोह जेमिति गोटे भूत परी लगी जाए आम शरीर भितर से भूत भली एमिति भाव में जॉइंट हो जाए ये अर्थ लोभ सेतेबेले आमे सबकिछि भूली जाती आमर सेतेबेले कौन हो जाए ना आम एत कष्ट कर रोजगार कर दान दे दू दानटा लोप पाई जाए धर्म करवा आज गोटे अनुष्ठान होची कि कौटी ठाकुर पूजा होची पूजा अर्चना होची सेठी धर्म जगार टंकाटे पैसा दबापाई से कष्ट लगे नाई नाई मुझे कष्ट रोजगार कर टंकाटे देविनी तेणु दान धर्म ये सबू लोप पाई जाए ता पाखे मनुष्यता मनुष्यता लोप पाई जाए तेणु आज श्रीनिवास जेते जेते धन बढ़ाऊँगी सेते सेते ता भितर स्नेह प्रीति दया क्षमा ये सब चली जाऊँ आउ से केवल धन पाई जक्ष हो जाऊँ धन धन रखी से जक्ष हो गला तेणु जिते बड़े न देई न खाई निजे जक्ष पलटि गला दुआरु जदि गोटे भिकारी जाए ताले भिक मुठे मिलानी शेष सी छी छी करके आइला पोड़ी जाऊ तो धन भिकारीटे जिते भिक मागिबा को गला जिते भिक नदेला से अभिशाप देके आसला तो धन सब पोड़ी जाऊनी निया लगी जाऊनी तो धन रे मते मते मुठे भिकटे दे पारलुनी केते आशा नहीं कि आसली गोटे पानी मुंदे दे पारलुनी केते आशा नहीं कि आसली मते खाइबा को दिटा दे पारलुनी तेणु तो धन रे निया लगी जाऊ एमिति अभिशाप देके आसी था तेणु सेते बेले ता पाखरे दया क्षमा बोली किसी शब्द न थाए कहीं तार केवल ए आखिरे अंधपुटिल बंधा हो जाता है किसी देखा जाऊ न से केवल ताको टंका देखा जाऊ थाए धन देखा जाऊ थाए जितेबले लोकटी पाखरे धन हो जाए से प्रभु चिंता करती जे ताको आहुरी धन दबा कली चिंता करे जे ताको आहुरी धन दबा आहुरी धन दबा आहुरी धन दबा जेते से मागुची ताको धन दियो तेणु से धन रखी 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 शेष जख हो
ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ହେଇଯିବ ନ ଦେଇ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଯକ୍ଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ନ ଖାଇ ନ ଦେଇ ଏସବୁ ଯକ୍ଷ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ସେ କିଣିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ସେ କିଣିଥାନ୍ତି। ଭିକାରୀ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ସେ କିଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପକୁ କିଣିଲା। ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା କଥା, କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା କଥା, ପୁଣ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କେବଳ ଅଭିଶାପକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଯଦି ସେ ଲୋକଟିର ନାଁ ଶୁଣିବେ, ଯିଏ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ସବୁବେଳେ ଫେରେଇ ଦେଉଥିବ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିବ, କାହାକୁ କାହାକୁ ଗୋଡ଼ଉଥିବ, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଆରେ ସେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ କି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କୃପଣଟା। କେମିତି କେଜାଣି ଭଗବାନ ତାକୁ ସହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି, କାହାର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝିଲାନି, ଖାଲି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଖାଇଲାନି, ଖାଲି ଧନ ସଞ୍ଚିକି ଯକ୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିକି କେହି ତା ନାଁ ଧରିଦିଏ, ଶ୍ରୀନିବାସର ନାଁ ଧରିଦିଏ, କହିଦିଏ ଆରେ କାହା ନାଁଟା ତୁ ଆଜି ଧଇଲୁ ସକାଳୁ, ଆଜି ଦିନଟା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବଟି, ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ଗଲା, ଆଜି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗେ ତା ନାଁଟା ପଡ଼ିଗଲା କି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେଇପଟେ ଦେଇକି ସେ ଚାଲିଗଲା, କହିଲା ରେ ଆଜି ଆଉ ଯିବା ହେବନି। କାହିଁକିନା ଯାହାର ମୁହଁ ଚାହିଁକି ଆଜି ମୁଁ ଯିବି, ଏ ଯେଉଁ କୃପଣଟାର ମୁହଁ ଚାହିଁକି ମୁଁ ଯଦି ଯିବି, ତାହେଲେ ମୋର ଆଜି ସବୁ କାମ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ଯିବିନି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ କି ତା କଥାକୁ ଯଦି ଶୁଣିବା ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। এইভাবে ঘৃণার পাত্র সে সমস্তଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ କେହି କହନ୍ତିନି, ତା ସାମ୍ନାରେ କେହି କହନ୍ତିନି ଯେ ତମେ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରୁଛ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କୃପଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ସେ ଲୋକଟି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ, ମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନ ସିନା ଆଗରେ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକ ଆଗରେ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଥିବ। ଆରେ ଏଇଟା ମରୁନି କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛି, କ'ଣ ହେବ ସେ ଧନ ରଖିକି, ସେ ଧନ ହେଇକି ମରିଯିବ। ସବୁବେଳେ ତା ପଛପଟରେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ଭାବେ ଯେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଏ ଧନ ସଞ୍ଚିବା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ସେପଟେ ଉପରେ ହସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହସି ହସି ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଆରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛି, ସତରେ ଇଏ ପାପରେ ତ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ନା, ଇଏ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି, ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି, ଏ ମଣିଷ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲାନି। ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ହିସାବ କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏ ଲୋକଟାକୁ ଆହୁରି ଧନ ଦିଅ, ଏ ଲୋକଟାକୁ ଆହୁରି ଧନ ଦିଅ, ତାକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଲୋକ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ସେ ଚାହୁଁଛି ଧନ ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ଖୁସି ଅଛି, ଧନ ପାଇଲେ ଖୁସି ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆହୁରି ଧନ ଦିଅ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଅତି ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ତାର ପାପର ଶେର ପୁରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତାର ପାପର ଶେର ପୁରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନର୍କରେ ପକାଇ ଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନର୍କର କୀଟ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇଶାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀ ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ, রাধে গোবিন্দ